1978 मसीहा नवेम्बर मास रात्रिर प्रथम प्रहर अंधकार कला परदा धरणी मुख को आच्छादित कर मध्य प्रदेशर एक क्षुद्र पल्ली ग्राम मुंगरी रे गहल चहल कमी आसिलानी। दिवसर कर्म क्लांति परे ग्रामवासी माने निज निज गृह रे विश्राम नेबा को प्रस्तुत हेउछंती। हठात जड़े गृहस्थर दांड कबाटरे ठक ठक शब्द शुणागला। परे परे जड़े विपन्न बालकर करुण चित्कार, किए अछ, शीघ्र टिके कबाट खोल। डाकुथिला 12 वर्षर बालक शत्रुघ्न। शत्रुघ्न किए? काहेकि से अंधार शीत राति रे अपरिचित स्थान रे एपरि आकुल स्वर रे डाक छाड़िथिला। तुमे जदि सेतेबेले शत्रुघ्नर अवस्था देखिथांत निश्चय विचलित हो जाइथांत। ता डाक शुणी जेतेबेले से घरर लोके कबाट खोलीदेले सेमाने मध्य तटस्थ होइगले। जणे पचारिले, अरे रक्त जे तो देह सारा, कौन होइछि तोर बापा? ना, मोर किछि होई नाही, एई छोट झियटीर जहा होइछि। ओ भगवान, डाक्तर कोउठी पाखरे नाहंती, याकू टिके बंचाओ भला। चाहू चाहू अनेक लोक सेठारे जमा होइगले। शत्रुघ्न जेउ शिशुटी को कांधरे पकाइथिला ता आहत अंगरु रक्तर धार छुटी थाए। कांदी कांदी अवश होई पड़ी थाए से। शत्रुघ्न पाखरे आउ गोटे 9-10 वर्षर बालक निर्मल काठ पितुला पर निर्वाक होई ठिया होई थाए। घटना कौन किए कहिबो? शत्रुघ्न पाटी रे भाषा नहीं। कांदी कांदी बहु कष्टरे से केवल 2-4 पद कहिला, आमे आसीथिलु यात्रा देखिबाकू, मात्र रेल रास्ता रे ओह कौन हैला मु जाने नहीं। से आउ किछि कहि पारिला नहीं। थरी थरी जने ग्रामवासी कांध उपरे ढली पड़िला। ग्रामर मुखिया प्रथमे आहत शिशुटी को परीक्षा करी तार प्राथमिक चिकित्सा पाई व्यवस्था करिदेले। तापरे पिला दुईटी को आश्वासना दे दुर्घटना विषय रे विवरणी संग्रह कले। प्रकृतिस्थ हैला परे शत्रुघ्न तार अनुभूति वर्णना कला। ता कथारु जना पड़िला से जने पितृमातृहीन बालक केलाबारी ग्राम रे ता मामू घरे रही पाठ पढ़ुथिला। से दिन से ग्रामर जने प्रौढ़ा महिला चितन देवी आउ 3 जन स्त्री लोकंकु सांगरे धरी यात्रा देखिबाकू पाख गाँ को बाहरी थिला। शत्रुघ्न को मिसाई सान बड़ होई मोट 6 जन पिला से दलरे थिले। शीत राति भिलाईरु जो रेल रास्ता तांको गाँ पाख दे जाइछि सही रास्ता ऊपर जीवाकू चितन देवी प्रस्ताव देले। बाटरे गोटे संकीर्ण सेतु पड़े, फुलझर सेतु। शत्रुघ्न निर्मलर हाथ धरी चली थाए। चितन देवी तांकर एक शिशुपुत्र को काखई थांती। समस्तक मनरे असीम आनंद और विपुल आग्रह। शकुंतला नाटक देखिबाकू सही अंधार राति रे सेमाने रेल रास्तार काठ तख्ता उपरे पाद गणी गणी चली थांती। चंचल चलिबार उपाय न थाए कारण सांगरे थांती 6टी पिला। चितन देवी शकुंतला गल्प कही कही सेमानक मन को नाटक देखिबा पई प्रस्तुत करुथांती। निर्मलर हाथ को दृढ़ रूपे धरी आगरे चालू थाए शत्रुघ्न। भुईटा हठात पाद तले थरिबा परि जणागला। रेलपथर काठपटा गुड़ाक एपरि थरुछि काहीकि? शत्रुघ्न सतर्क कराई दे कहिला, देखिलो ट्रेन आसुछि कि? हे माँ, पोलटा काले भांगी पड़िबो। आतंकरे पाटी करी उठिला छोट बालिकाटीए। मात्र चितन देवी सेमानक कथारे कर्णपात कले नाही। आसन्न विपद काल रे विज्ञ लोकर विचार बुद्धि मध्य बेले बेले मलिन पड़ी जाए। सुवर्ण मृगर जन्म असंभव हेले हे रामचंद्र ताकू सत विचारी ता पछरे धाई जाइथिले। चितन देवी से दल भितरे अधिक वयस्का एवं जानिबार लोक होई सुद्धा सेहीपरि निज विश्वास रे अटल रहिले। से विरक्ति प्रकाश करी कहिले, बाजे कथा कही पिलागुड़ा को डराउछु काहीकि शत्रुघ्न? एते बेले ट्रेन आसीबा समय नुहे, केबे आसीबार मु देखि नाही। पवन सेमिति साई साई शब्द करुथिबो। एहा कही से जेउठु शकुंतला कहानी छाड़िथिले सेइठु पुणी आरंभ कले। रात्रिर अंधकार रे रास्ता दिसु न थाए। ट्रेन आसुथिले तो दूररु इंजिन रो उज्जवल आलोक देखा जाउथांता, हुइसिल शुभु थांता। से सबु किछि नाही। सेपरि बड़ धरणर कौनसी शब्द शुभु नाही। समस्तक मन को निशंक करी चितन देवी महाभारत गल्प कही चली थांती। किंतु शत्रुघ्न कान रे बाजिला एक अस्वाभाविक शब्द। ए निश्चय रेलगाड़ी आसिबार पूर्वाभास। पाद तले सेतुटा घन घन एपरि कंपी उठुछि काहीकि? से आगकू चाहिला, पछकू चाहिला, पुणे थरे आगकू चाहि जानिला अंधकार बक्ष चिरी गोटे प्रकांड दानव जेपरिक द्रुत बेगरे सेमानक आड़कू माड़ी आसुछि। ट्रेन ट्रेन आसुछि, दौड़ी आस, पळै आस समस्ते, चित्कार करी उठिला शत्रुघ्न। किंतु बेल काहीं दौड़ी पलाइबाकू? एके तो अंधार रे किछि स्पष्ट देखा जाउ नथिला। द्वितीय रे गोड़ी पथर काठ लुहार बंधुर रास्ता उपरे स्त्री लोकंक पक्षरे छुआ पिला काखे चलिबा तो कष्टकर। दौड़िबे किपरि?
ଡେଇଁ ପଡ଼ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପାଖକୁ କହି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନିର୍ମଳକୁ ଟେକି ନେଇ ପୋଲ ବାଡ଼ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଲୁହା ବାଡ଼ ଦେହରେ ଜାକି ହୋଇ ଠିଆ ହେଲା। ତାକୁ ଶୁଣାଗଲା ଚିତନ ଦେବୀଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର ଏବଂ ତା ପଛେ ପଛେ ଏକ ପ୍ରଳୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ। ଲୌହ ରାକ୍ଷସଟା ଯେମିତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ସେମିତି ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ପୋଡ଼ି ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଦୂରରୁ ଶୁଭୁଥିଲା କେବଳ ତାର କ୍ରମେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଉଥିବା ଭୀମ ଗର୍ଜନ। ନିର୍ମଳର ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବି ନାହିଁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭାଇ, ଘରକୁ ପଳାଇ ଯିବା ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନର ଭାବନା ଥିଲା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ସେ କ'ଣ ନିଜ ଜୀବନ ଘେନି ଏକା ଏକା ସେ ବାଳିକାଟିକୁ ଧରି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ? ଭଗବାନ ତାକୁ ଅନାଥ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସବୁଦିନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ତା ଶକ୍ତି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛି। ଏତେବେଳେ ତ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ଆହୁରି କଠୋର। ସେ ନିର୍ମଳକୁ ସାହସ ଦେଇ ରେଳ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଯାଇ ଡାକିଲା, ଚିତନ ଦେବୀ, ବାବଲି, ସୁକୁବାଇ। ନିର୍ମଳ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଡାକିଲା, ମା ମା। ଲୌହ ରାକ୍ଷସଟା ଆସିଲା ବେଳେ ଯେତିକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସେତିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଶ୍ମଶାନର ଶୂନ୍ୟତା। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଡାକିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକିଏ ପାଖକୁ ଯିବାରୁ ଶୁଣାଗଲା ଏକ କ୍ଷୀଣ ରୋଦନ ଧ୍ୱନି। ନିର୍ମଳ ଏଣେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ତା ହାତକୁ ଭିଡ଼ୁଥାଏ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସେ ଶବ୍ଦକୁ କାନେଇ ଜାଣିପାରିଲା ବାବଲି କାନ୍ଦୁଛି। ଅବୋଧ ଶିଶୁ ବାବଲି, ତାର ଅତି ଆଦରର ବାବଲି। ବାବଲି, ବାବଲି ତୁ କେଉଁଠି? ଶତ୍ରୁଘ୍ନର ସ୍ୱର ବାରିଲା କି କ'ଣ ଶିଶୁଟି ଆହୁରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଆଗେଇଲା ଶବ୍ଦ ଆଡ଼କୁ, କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ଛୁଆଟା ପଥର ଉପରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଗୋଡ଼ ଛାଟୁଛି କାହିଁକି? ହଁ, ଏ ତ ବାବଲି। ସେ ତାକୁ ତୁନି କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାନ୍ଧ ଉପରକୁ ଟେକି ନେଲା। ମାତ୍ର ଓଃ, ତା ପିଠି ଆଉଁସି ଦେଉ ଦେଉ ଜାଣିପାରିଲା ତାହା ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଶତ୍ରୁଘ୍ନକୁ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦେଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିବ ନା ବାବଲିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ? କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ସେ? ସେ ଜନଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ କେଉଁଠୁ? ସେ ଆଉ ଥରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଲା, ଚିତନ ଦେବୀ, ସୁକୁବାଇ। ନା, କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପବନ ତା ଡାକକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଇ ଅନ୍ଧାରରେ ମିଶାଇ ଦେଲା। ଶତ୍ରୁଘ୍ନର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇ ହେଉଥାଏ। ତଥାପି ମନରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରି ସେ କହିଲା, ଆ ନିର୍ମଳ, ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରି ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୁଅ ଦୂରରେ ଦିଶୁଛି କୌଣସି ଗାଁ ହୋଇଥିବ ବୋଧହୁଏ। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ସେଇଠାକୁ ଯିବା। ନିର୍ମଳର ହାତ ଧରି ବାବଲିକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମୁଙ୍ଗରି ଗ୍ରାମକୁ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଠାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣି ସେହି ରାତାରାତି ଆସିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ। ରେଳ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠି ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅତୀତ। 7 ଜଣଙ୍କର ରକ୍ତାକ୍ତ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ ଛଡ଼ା ସେଠାରେ ଜୀବନର ଆଉ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ସେ କାଳ ରାତ୍ରିରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ବାହାରିଥିଲେ 10 ଜଣ। ଜୀବନ ଘେନି ଫେରିଲେ ମାତ୍ର 3 ଜଣ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ନିର୍ମଳ ଓ ଶିଶୁ ବାବଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାସ୍ତାରେ ସେଦିନ କୌଣସି ରେଳଗାଡ଼ି ଯାଇନଥିଲା। ଯାଇଥିଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫାଙ୍କା ଇଞ୍ଜିନ୍, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆଲୁଅ ନଥିଲା। ସେତୁ ଉପରେ ଏହି ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ତାର ଆଲୋକ ଯନ୍ତ୍ର ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିଚରା ଅନାଥ ବାଳକ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ସେ ଅଧିକ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତା? ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସିକତା ଯୋଗୁଁ 2ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ସେଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲା। କେବଳ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ତାର ଅପୂର୍ବ ସାହସର କାହାଣୀ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ପିତୃମାତୃହୀନ ବାଳକର ଗଳାରେ ଫୁଲମାଳ ଲମ୍ବାଇ ଦେଇ ତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କର୍ମ ଜୀବନକୁ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ କରେ। ସୁକର୍ମହୀନ ଜୀବନ ଯେତେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଲେ ହେଁ ବାସହୀନ ପୁଷ୍ପ ପରି ଅସାର। ସେହି କଥା କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପଦରେ। ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଁଇ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ।